Na ndugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka TV, hapa tuko ndani ya soko Kongole ambapo ni mashariki mwa mji wa Uvira, tukiwa jimboni Kivu ya Kusini, ambapo tu karibu na ziwa Tanganyika. Imepanda kabisa kama unavyoona hapa, ambapo kwenye nipo hapa ninavumilia tu harufu, lakini kwa nyingi sana kabisa, na soko inakuwa kama vile haitoi kabisa, inaonyesha sura nzuri. Viongozi wanawaza nini? Ni kujuza kama ndugu mtazamaji ambao uko nasi, yapata saa mwezi wachuuzi wamoja wanatuuzia ndani ya maji na inaleta magonjwa ya miguu, lakini viongozi wanakuwa kama vile hawaoni hayo. Ni swala ambalo tunakwenda kuonesha kwa mtazamaji ambao uko nasi upate kuona angalau jinsi uchafu uko mwingi sana ndani ya soko Kongole humu. Raia kweli wanasumbuka sana, lakini viongozi hawataki kuona hayo. Sijui ni lipi ambalo natumana waoni, lakini ndugu mtazamaji, unavyoona kwenye soko kule nafasi zote maji meingia kabisa, ni meta za kuzidi sana. Ukiangalia meta ambazo zinatokea kwenye ziwa Tanganyika hadi kwenye soko kwenye iko ni kiwango kikubwa sana ambacho huenda kabisa soko nafasi hamna, na ndio maana wengine wanachuruzia ndani ya barabara. Ukiona maksida zinakuwa nyingi barabarani, hiyo yote ni raia wanakosa nafasi ya kufanyisia biashara vyao na kuweka bidhaa vyao. Na ukiona hivyo ndugu mtazamaji ambao uko nasi kwenye channel yetu ya Mwana Weka TV, wana uchafu uko mwingi sana, hata saa longo kwa viongozi hawafanyi. Na wengine nilipoongea na wengine, wamoja wao wamesema kwamba kuna wakati mwingine viongozi wanakuja wanaona tu uchafu, lakini hawatasema neno lolote kuhusu uchafu huu ambao kwanza harufu ambayo iko hapa kwanza ni harufu yenye sio ya kuridhisha, inaleta magonjwa. Na miguu vile vile kuhusu maji, ni maji ambayo inakuwa ya chumvi. Unajua ziwa Tanganyika inakuwa ni maji ambayo inakuwa na chumvi na inaweza kuharibu miguu ya wakaaji na wale ambao wanakuwa kuchuuza. Wakati wataenda wapi? Wakati nafasi wako nayo ni hapa ndani ya soko Kongole. Ni swala ambalo wakuu viongozi wanatakiwa kuangalia kwa makini sana na kushughulikia raia. Wasiwe wanabaki kimya, lakini wanashughulikia raia na kuangalia jinsi raia wanapaswa kusaidiwa. Angalia maji hii imeleta harufu kabisa na sio nzuri kabisa. Na wale wachuuzi ambao wanakuwa chuuza kule vile, je, taksi itakuja ama wengine bidhaa ambao wanaweza kulipisha serikali kuhusu tatizo hili? Ni swala ambalo tutakwenda kuzungumza na wawili watatu ambao ni wachuuzi wenye soko Kongole hii, ambayo ni soko kubwa sana mjini Uvira. Kweli inalipa taksi na wakaaji mmoja wao wanalipa taksi za serikali, ushuru wote wa serikali, lakini haiwarudilii kama inavyotakiwa ili wapate kutengeneza soko na vitu viwe vizuri sana. Endelea pamoja nasi nipate kuzungumza na wawili watatu ambao watakwenda kujuza kuhusu tatizo hii ya maji ambayo nasumbua soko Kongole ndani ya mji wa Uvira. Naam, ndugu mtazamaji wa channel ya Mwana Weka TV, hapa ndiko na mama. Mama, jambo. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha? Jina langu Jidite Rita. Ndio, unakuwa mchuuzi wa soko Kongole, unauza vitu gani? Samaki. Na inakuwa na miaka ngapi unachuuza hii bidhaa ya samaki? Karibu miaka 10. Na kwa upande wenu ni maneno gani ambayo umeona na masumbuliwa kivipi kuhusu maji ambayo yamepanda ndani ya soko Kongole? Tunateseka sana, tena sana, tena sana. Inakuwa miezi ngapi? Miezi wala miaka. Tunateseka karibu kama miaka kama 5 wala 6. Depuis mafuriko iko, maana yake huku tunateseka tu sana. Tunachuruza msoko ya buchafu, matike zinazidi bwingi, batante zinazidi bwingi. Tunalipa kila kitu kyote, lakini hatone kwa ile makuta kwa zinaenda hatupaoni. Siye tunateseka. Mbaka itabidi watanza tufunga juu ya matike. Juu tunateseka sana. Buchafu iko mingi sana. Mukaangalia tu msoko gisi tunaishi antuka ni mubaya sana. Buchafu iko mingi, mai iko mingi, hatujengewe nyumba, hakuna kyokyote. Buchafu buko mingi, desordre iko mingi, matike tunapana makuta 500 kila juma iko mingi kufatana gisi tuko msoko ba mingi, na ile 500 kwenenda hatupaoni kabisa juu antuka buchafu iko mingi, abatutengenezea hakuna kyokyote. Sasa inabidi sasa tuanze fungiwa juu ile matike na tike ya desa. Na mshaka wao kuambia viongozi kama mnasumbuliwa kweli na maji na hakuna jambo letu walisema? Ndiyo, tulishaka pana malalamiko. Tushapana malalamiko fasi zote na hatone hata mafaa yao. Na mshapata madhara gani ya kiafya? Kwa sababu unaona ni maji ya chumvi na vitu vingine na harufu inakuwa kama sio nzuri. Sie hivi mpaka migulu yote inaanza oza na hii uchafu yenyuko msoko. Ukafunyanga tu hii uchafu, migulu italuma, migulu mnaingia vidudu, ni mateso yoyote. Na marime kwanza hivi mipeke kwanza niko mgonjwa ya hii uchafu tu, marime habatutilie dawa, hakuna hata kyokyote. Pole sana mama, neno lako gani la mwisho unaweza kuambia viongozi wawasaidie kusatizo hili? Sie tu batengeneze soko juu tunateseka na matikeza hapo, hatujue kwa zile faranga kwa zinaenda, hatupajui ni wapi kwa zinaenda. Batengeneze soko na si baturizishe. Tunakushukuru sana mama.
Merci. Asante. Anakuwa na mama mbele yangu. Mama, jambo. Jambo baba. Unakuwa mchuuzi ndani ya soko Kongole, unaweza kujitambulisha? Ndiyo, mimi ni mchuruzi ndani ya soko Kongole, lakini tunasumbuka sana na hii soko na tulikuwa tunaipenda sana tena sana. Hii soko tulikuwa nafasi moja, kila uchuruzi ulikuwa nafasi moja. Maepise ilikuwa nafasi yake, ndaga kavu ilikuwa nafasi yake, ndaga mbichi ilikuwa nafasi yake, nyama ina nafasi yao. Sasa yeye inatusumbua sana, maji inapanda, soko inaharibika, hatuna wa kututetea juu ya kututengenezea soko. Huko nakuwa unaleta biashara, watu wanajigabula fasi ya kuchuruzia, bamoja hii ngambo, bangine hii ngambo, kwa kuhangaika juu ya kupata mteja unasumbuka. Kuna wakati mteja yuko anasema ndaenda nitafute mtu fulani, anakosa nafasi kwenye atampatia juu ya nini soko inagabuliwa mu maaveni. Na sisi tuko na lazima ya soko ikale mpozisio moya, maepise ikale ngambo moya, ndaga mbichi ikale ngambo moya, ndaga kavu ikale ngambo moja, lakini soko inatawanika mabarabara. Hatuna hata pozisio moya ya soko. Sisi tuko na lazima ya soko ikuwe na pozisio moya, selogi si soko ilikuwaga nafasi moya. Pwe ya pili, nani libomokaga nani biro ya soko? Biro kwa kubomoka juu ya mafuriko, tukawaza kama wakuani wa soko, safili wa presida wa soko watatutengenezea biro. Na biro njo naonesha kama soko iko na msimamo ya fasi moya, lakini ile biro ikutengenezewa kama vile soko Kongole. Na sisi tuko na lazima soko Kongole watutengenezee nayo, surtout si ba mama tuko nalia sana juu ya soko Kongole, baki tutengenezea nayo na sisi tutafurahi sana. Na soko iko nafasi moya na moya ya kuikala. Ona soko inajabu chafu. Kuna wakati uko na lazima ya kukunywa maji, utaikunywa aje unasikia kinya. Soko iko na buchafu, maji, mamilembe, mashashe. Haiko kama vile soko ya centre ville, tushakuwa na zone, haionekani kani soko ya zone. Tulikuwa na lazima batutengenezeye soko njo yetu. Malalamiko tuko nayo surtout si ba mama, batutengenezee soko. Batutengenezea soko ni ya lazima. Ile ticket tuko nailipa, patande tunailipa. Ba hygiene batanza ingia musoko kwanza, batanza pata haya, batauliza nani hygiene na soko iko buchafu. Ile njo lengo letu lene tuko nalo, batutengenezeye soko tukue nafasi moya ya kulemea. Wachuza sibiza gani? Mimi nachuruza maji. Ndiyo. Maji njo niko nachuruza na hygiene njo vile vinaikaa pale. Nakushukuru sana mama. Asante. Okay. Jambo baba. Jambo sana ndugu mtangazaji. Unaweza kujitambulisha? Agirwaya. Mimi ni mchuruzi wa msoko Kongole. Nachuruza diver. Na kwa upande wako ni tangu lini mnasumbuka na hii matatizo ya maji? Tunasumbuka miaka mingi sana. Miaka mingi sana tuko tunasumbuka na tunatoa malalamiko kwa viongozi, lakini hawatujali. Naweza sema hawatujali, viongozi hawatujali. Kwa hiyo kwanza tuko tunaomba kwanza mtu wa environnement Kasongo Msimbwa afike kwanza mwa soko Kongole, aone kwanza mazingira nese tunaishi yemo hapa msoko Kongole, ashuke akiangalie. Kama vitakuwa vinampendezesha sawa, na kama vitakuwa vimpendezesha ataangalia vya kufanya. Kwa sababu sisi tushalalamikia mea, tushalalamikia ba societe civile, lakini hawatujali. Sasa kwa hiyo sisi hatuna mengi ya kusema. Sisi tunaomba bakuje batengenezee soko juu hatuna nafasi nyingine ya kwenda kuchuruzia. Bakia baangalie gisi gani wanaanza tengeneza tuangalie kama tunaanza ishi hata muda wa miaka ngapi tuko hapa, na tanda gisi watapata nyingine mafasi banatuhamisha. Lakini kama sio hivyo, antuka sie tusione watu wa matike banatufika yuko huku chini aseme tuwapatie franga atike. Sie tunakatala juu tulishateseka sana na hii mambo ya hii maji na wataki kututengenezea soko. Antuka hatuna mengi ya kusema, ndo yangu yote. Mzee, tunakuona unavaa magodio, ni kama vile umeshazoea hali hii na mnafanya salongo. Yani hii magodio yetu sote msoko ba mingi tushakuwa na magodio. Juu ya kupita mwa hii maji miguu chini tunaona vile ni ugonjwa tunajitafutia. Kwa sababu atuoni maji takauka siku gani, itaisha siku gani, ndio kwa maana tunaamua kununua magodio. Hii magodio inatusaidia nayo hapa ni kupita mwa hii matope, hii majani inatusaidia sana. Kwa hiyo hii magodio ishakuwa ndio viatu vya msoko.
Tunakushukuru sana mzee. Ndio, na mimi nawashukuru sana. Na ndugu mtazamaji, nazidi kuendelea, niko na mzee hapa. Mzee jambo. Jambo baba. Ndio, unakuwa mchuuzi ndani ya soko hii? Ndio, nakuwa mchuuzi. Ndio, unafanya biashara gani? Ni babushe. Ndio. Fasi ya bushe. Unakata nyama. Nakata nyama. Ndio. Na kwa pande wenu na nyinyi mnasumbuka kweli na maji hii? Nasumbuka na maji. Atoni angalie kwa migulu. Ndio. Miguu ni gojo. Ndio, pole kabisa. Naleta gojo juu ya kunisaidia. Ndio. Bo kenye tuna mshangao. Ngombe moja mtu ako nalipia meri 5,000. Niangushe ngombe 10 na kwa ngapi? 50,000. Sasa mtu mwenyewe kweli anashughulika na hizo franga, ako napatia meri hizo franga, aye niteseke hivi na mai. Huwezi kushughulikia mtu mwenyewe anakupatia hizo franga zote, mshughulikie kwenye atachuruzia. Ndio mchangao tunashangaa. Sasa kwa hivi sisi atawe peke hapo na shimama. Ndio, matope nyingi. Uko mnini? Matope kabisa. Uko matope. Na wewe unaviona. Bado tutafutie nafasi yenye tutaikala. Ndio. Kisha kupata nafasi yenye tutaikala, batengeneze soko mzuri. Ndio. Njoo na sisi tuishi. Tupate nafasi ya kuwa tunapata franga hizo za kupatia meri. Ndio. Hata zipata maibu chafu. Kuko mtu mwenye anaweza ingia maibu chafu mwenye kuemea, anaweza katala. Mimi nafika msoko leo lakini kesho siwezi kuya tena nirudi kuyaemea mai soko. Soko ya buchafu hivi. Tunaona? Basi na hii kama batutengenezee hapa, maana yake tutaamua na sisi hatutalipa. Hatutalipa hii taksi. Batutengenezee mzuri njoo tupate mwaye ya kuwa tunalipa franga. Kama batengeneze hatutalipa. Mzee, tangu mko na matatizo ya maji, eske viongozi wa mji wa Maire de la Ville na wengine viongozi wa mji washawahi kufika kuangalia tatizo hili? Mwenye tuliona tu ni haba viongozi ba kiongozi ba soko, jumie njoo chef de cellule ya banyama. Nilienda kuangalia nikawaambia mwende kwanza mshuke kule chini, mwende muone muangalie bienye biko kule chini. Kama tuko mwamani wala hatuna amani. Njoo bakakuya bakaona. Hapo tu njoo tuliona. Hatuyaonaka wengine wenye wanazunguka hapa. Njoo hiyo. Pole sana mzee. Tunakushukuru sana kwa mzao. Asante sana baba. Inakuwa na watu wengine hapa ambao ni wachuuzi kwenye soko Kongole. Jambo baba. Jambo sana baba. Nataka itambulisha. Mimi naitwa kwa jina la Kashindi Muliko. Niko petit commerçant ngambo ya watu wa samaki chini ya mai huko. Ndio. Na wewe ni malalamiko gani ambao unaweza kuambia viongozi baada ya kusumbuka na maji? Viongozi kwanza naweza kusema kama wanatusaulika na watusumbua zaidi. Haitawezekana kama mimi saa mchuuzi ndio nilikuwa nafanya travail ya msoko na gouvernement iko sijui tunaweza tukasema namna gani. Ndio swala langu kwanza la kwanza hilo. La pili, wanatusaulika sana. Wakubwa kwanza jioni na wakofa visite msoko waangalie gisi soko iko. Kama ni wakubwa wa serikali kwa nini wasifike msoko waangalie? Wasiandike tu mate na wino. Wafike msoko wajionee jicho kwa jicho. Wasiko nasikia maneno wanawapelekea maneno kule banasikia tu, lakini bafike sile shaba angalie gisi soko iko. Soko inaenda. Haiko ndio soko hii. Soko ya mcentre ville nani so na ya marché central. Haiwezi bakia hivi. Antuka ni aibu sana na tunashindwa gisi ya kufanya. Sisi tuko na gouvernement ama hatuna gouvernement. Neno lako la mwisho unaweza kuambia nini viongozi kama shauri? Neno langu la mwisho kama kunaweza kuwa uwezo. Bako nafanya visite chaque samedi banakia kuangalia. Hebu ndio bakubwa ya soko. Banakia kuangalia kama kuko vitu ya kufanya banaweza bakafanya banaweza bakaongeza. Sisi tuko pale kupapatia malalamiko lakini hebu ndio bakumalizia. Sasa si hatuna uwezo yoyote apare hebu. Hii mataksi hebu wanakia kubeba msa ya senisema biko banatuletea watu kutuvuruga ya nini? Sasa iko na kazi gani ile mataksi? Na ni mkoshi sana kwa hii nchi ya Kongo, antuka ni bala sana kuona nchi kama Kongo kwa gisi kwa hali na mali najisema tuko na kila kitu iko na marshe kama hii, ni uchafu sana, ni hali mbaya tena sana. Na ndio soko kubwa yenye tuko nayo Muvira mzima. Wa kutoka wapi wanategemea hii marshe Kongole. Hii ni marshe kubwa, kwa nini wanatuachilia? Hawaoni vile. Cha wanapenda kuleta mataksi zenye hazina mwanzo na hazina mwisho. Kugandamiza wale watu wa chini kwa nini? Okay. Pole sana. Nashukuru baba. Ndio, jambo mzee. Jambo sana. Unaweza kutambulisha?
Mimi naitwa Chance Jean. Unakuwa unachuza nini msoko Kongole? Mimi nafanya kazi mchuzi wa samaki kubwa. Na wewe unaweza kutoa neno gani kama vile shauri kwa viongozi baada ya kuona matatizo ambayo mnasumbuka kweli asiyapata siku nyingi sana ya maji? Neno tu nitafuta tu nionyeshe serikali yetu wako viongozi wangefika humu wafanye uchunguzi, waangalie soko yetu gisi inaharibika na maji. Najua nchi yetu ni nchi tajiri, tuna uwezo wa kufanya kila kitu kinawezekanacho kwa hali na mali, kwa gisi tunakatishwa mataksi humu soko, taksi zote zinakujaga tunalipa. Wanafanya sasa ile franga ya taksi ifanye ukarabati wa soko yetu tena ikuwe mzuri kama gisi tulikuwa tunalima sisi wote msoko mmoja. Tunakushukuru. Ndio. Na ndugu watazamaji wa channel yetu Mwanaweka TV, hapa niko kabisa msoko Kongole. Unaona kabisa matatizo ni mengi sana. Maji hapa hata tunashimama kunaleta matatizo kabisa. Yaani tunashimama kwenye majiwe hapa kwenye mchango wa juu. Nakuwa na mama hapa mbele yangu. Mama jambo. Jambo. Unaweza kutambulisha? Mie ni Mama Bahati Antoinette, mchuruzi katika soko Kongole. Tunafurahi kwa journalist kufika kwenye tuko na kilio kikubwa sana, tena kikubwa sana. Juu tunajisikia tunahangaika, hatujui kama tuko mwinchi yetu wala tuko wapi. Hivi tuko tunatelekea mu matope. Saa ingine pepo ikishapita tunapandisha miguu kwenye vitanda. Sasa tunauliza, eske tuko msoko Kongole ama tuko soko ya Kiromoni? Tuko wapi? Na tunajua kama hii soko Kongole ndio soko yenye ilikuwa ya kwanza Uvira mzima. Hasa sie tunakosa soko, tutaenda wapi? Na tuko na bakubwa beba napashwa batuteteye. Tuende wapi? Tuko na watoto kwa masomo makubwa, tutabasomesha na nini? Bamwa bananza rudia. Hasa na aba kwa masomo ya chini tubasomeshe na nini? Tunakosa gisi ya kufanya. Na kinaua soko, bakubwa habaki yake hata kutuvizite. Baangalie shida zenye tuko nazo. Kama nadhani sisi wote tubakesa ba mwizi tuko tunaenda iwa gisi wenzetu wa mama kwa ndo wanaiba watoto baibe kumaduka za wengine. Tuko tunatafuta kusudi tuangalie gisi tutaishi, lakini tunashindwa kuishi. Na kinatuharibishia soko zinakuwa nyingi. Soko Kongole yo peke na gabulikana kama soko 4 kama 5. Siba huku soko Kongole ya zamani. Hatupataki tena kilia. Hatupataki manake tunaikalaka biboko bikiecheza mumai na sisi tunaanza reve bikimaliza na sisi tunaenda kunyumba, ndo maisha tutaishi. Sasa tunapenda hii sauti mtufikishie kubakubwa, batukumbuke, batujue na siye kama tuko wa mama bachuruzai badogo katika soko Kongole, hatujui tukimbilie kwa nani. Sasa na hii tena taksi ya sense yenye kuna kia siku ya 5 kweli, mnaona hii matope na tuzunguka. Hasa tuitoe kuhusu nini, juu inafanya kazi gani? Ile ndio tunauliza. Antu kama jitahidi sana na sie mtuangalie usalama wa soko. Bazitaiji kabisa tuangalie usalama wa soko. Hata bakilia wizi, tuko tunaingia mkanisa tunashindwa hata kutoa cha 10 sadaka. Juu hatuna nafasi. Ile ndio malalamiko yetu si ba mama, batuangalilie na ba mama na ba baba. Sie wote tunateseka. Bado wako wanauzishia pale yule eske wako wanauzishia nyumba zetu. Nao ni baturuzi kama sisi, lakini balikimbiaka hii mayo wakaenda pata fazi. Sisi tulikosa fazi. Sawa, asante. Asante sana mama. Wandugu watazamaji, hapa tuko msoko Kongole. Unaona hapa ni wachuuzi wa wanyama za mbuzi ambao wanachuuza hapa ndani ya soko hii. Kweli matatizo ni mengi sana, maji nasumbua watu. Na tunakutana na mzee hapa ambaye tutazungumza naye mawili matatu. Jambo mzee. Jambo mkubwa mtangazaji. Unaweza kutambulisha? Ndio, mimi naitwa kwa jina ya Lugalanda Muhaira, niko Bushi hapa msoko Kongole. Na wewe ni malalamiko gani unaweza kustolia viongozi baada ya kusumbuka na maji ambao kila wakati mnakuwa mnanyanyua mwenyewe masaki ya kuchia michango? Malalamiko ni mengi kuhusu hii soko yetu, soko Kongole. Hii soko Kongole unaona we peke soko inaenda na mai Tanganyika. Yaani matope mingi, tuko tunatoa mataksi. Taksi ya meri tunatoa partiri ya kule kumachunio. Tukishuka humu msoko Kongole kuna kuwaga ingine taksi tunalipaga par semaine 500. Ile yote ni franga tunalipaga, lakini kusema sema tutengenezee soko habajali. Hatuyui juu ya nini. Ndio. Na wewe mnaweza toa neno gani kwa viongozi ili wapate kuwasaidia? Je, ni wao ndio wanawasahau ama nyinyi mnashindwa kuwakumbusha vizuri? Hivi tunasema hivi. Baangalie bashuke batembee humu msoko. Baangalie soko gisi na haribika nenaisha. Antuka batusaidie batutengenezee soko. Kama haiko vile batakuya shtuka wakati moja tulipe tax. Na ile atuifurahie zaidi, mimi tunapenda batutengenezee soko. Nakushukuru sana mzee. Na mpaka vile siamaliza zaidi, tuko tunapenda
sababu tunaiwa kama meri iko na magari. Zile gari ni za nini? Hii ndio kazi ya gari. Sasa ilfo baende balete majiwe ya mingi na magravier bakwe bamwangie humu na batie mire hapa chini kutanganika. Hapa kuko fasile kutengeneza na soko inaendelea. Tanke kwanza, angalia mwaka jana gisi tulisumbuka tena. Sababu tulitoka tena humu tukaenda kubarabara hakuna fasi. Au banaiwa kuko fasi kwe batatuweka. Antuka wanaweza wakatujengea ile fasi na tunatoka humu tusiendelee na kusumbuka humu na maji. Je, humu mnapataka wateja vizuri kama vile kawaida zamani? Hatuwezi pata wateja sababu soko inatisha, haiko sawa. Kuko mtu anaweza kuya na vala mzuri hawezi tembea mwa hii soko. Hakuna kabisa. Hata mimi nikiwaza bale ba viongozi, bale bakubwa, hawezi tembea mwa hii soko kufatana na gisi wanavala kufatana na matope. Hata mwe mwenyewe mliona gisi mko mnashindwa na kutembea humu msoko. Ndio. Shukuru sana. Asante. Ndio. Ndugu watazamaji, tunazidi kuendelea, tuko msoko Kongole humu soko Zairiwa, ambapo kabisa mai inatatiza watu sana, na tunakuwa na mama hapa ambaye unaona bidhaa ambazo anachuuza hapa ni mafuta na vitu vingine, mantimu na vitu kadhaa ambavyo vinasaidia sana wale ambao ni wapishi. Mama, jambo sana. Jambo baba. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa jina ya Dasara, lakini publikema watu wananijua sana kwa jina ya Mama Nectar. Ndio. Na mnasumbuka msoko Kongole na tatizo gani haswa ni wachuuzi wa bibi uchuuzi ndogo ndogo? Zaidi kitu kinatusumbua hapa, sisi tunalipa matike comme il faut. Na pako tike ne tunalipaka par semaine, ni tike kwa juu ya uswafi tunalipaka 500 francs. Lakini maji natusumbua sana na mahali tunapoterekea pako uchafu sana. Unaweza mkaomba nini viongozi wapate kusaidia kwa tatizo hili? Je, ni wao ndio wanawasahau ama aje? Kitu tunaanza kuomba kwa waongozi wakubwa watukumbuke na sisi wa biashara vidogo. Unaona mahali tunapoterekea maji natusumbua, watu walikuwa wengi wakiterekea humu msoko muangare kubwa, angare ya watu ya nyama, angare ya watu ya samaki, bote walishaga kimbia wanakuwa kubarabara na bote wanakimbia ni kwa juu ya maji. Sasa tunaomba wakubwa wazidi kutukumbuka kuangalia kisi ya kututengenezea soko kwa juu tunahangaika, tuko tunaterekea chini tena mumai. Ndio mpati matatizo ya kiafya. Matatizo pia ya kiafya kinaweza patikana pale. Unaona kama tunatereka ni chakula pako ile tomate mtu anaanza ikamata iko mbichi vile, anaikamata directement anaitia mkinywa anaikula. Na directement ile mtu yuko naiterekea chini, pako buchafu, bitungulu biko chini, fasi ya maji na pia tena italeta madhara na afya kwa watu. Nakushukuru sana. Sawa, merci sana na mimi. Okay. Wandugu watazamaji, hapa tunazidi kuendelea, tuko ndani tu ya soko Kongole hapa msoko Zairiwa. Kweli matatizo ni mengi sana. Hata majani hapa kwenye tunasimamia hapa ni hatari, na maji unaona kama vile ni viziwa vishakuwa sokoni hapa. Unadhani mnaona wenyewe wandugu watazamaji ambao mko nasi. Na hapa niko na kiongozi mmoja wapo ambaye ni mfanyabiashara msoko Zairiwa ambaye kweli amevumilia maji siku nyingi sana. Jambo hapo. Jambo sana journaliste. Kwa majina ni Ibunga Marco Edouard. Mimi niko president wa petit commerçant du marché Maendeleo et marché congolais. Vraiment ni uzuni juu processus ya masoko ya kujenga masoko haikuanza leo. Nawaza nilipata nafasi ya kuzungumza na maire de la ville na komite yangu yote ya petit commerçant. Tulizungumza na maire de la ville mwenyewe titulaire Kiza Mwato. Débat ile ilikamata 2 heures du temps ku mairie na maepiste de solution tulipanga ki tutajenga masoko. Sasa kwa kufatana na l'autoprise en charge, mi en tant que président wa petit commerçant nilisema kila petit commerçant toe $40 pour que tujenge masoko za mzuri, tu moderniser marché Maendeleo zikwe marché moderne en étage. Zile franga exactement batu walikongola, kila mtu alitoa $40 juu ya kujenga marché Maendeleo. Na zile franga ziko ku konte ya ba petit commerçant, ziko Kopeki Kalondo. Vraiment c'est regrettable en tant que ba petit commerçant banajitolea banatoa ile initiative ya kujenga soko, mais autorisation de bâtir, maire de la ville jusqu'aujourd'hui, tu as payé l'autorisation de bâtir. Ça fait 2 ans.
ingelikuwa ke maire de la ville kuna susi na ba petit commerçant, tungelijenga kwanza ile soko ya maendeleo porque kuangalia nini tutafanya juu marché congolais iko en disparition. 90% soko deja iko mumayo marché congolais. C'est pour cela ile initiative ka tulisema juu ya kujenga marché maendeleo, tuliona ke ile marché maendeleo njo ina répondre mu manorme ya soko. Sasa na même temps kwa ku faciliter tâche, mi en tant que président wa petit commerçant nilisema ke kutakuwa na mataxi sur etalage zenye tutakuwa nalipa kwa faida ya mairie. Yani kila mchuruzi alikuwa d'accord kwa kusema ke chaque fin du mois atakuwa natoa $2 par mois ya taxe sur etalage. Ilikuwa faida ya mairie juu en tant que mairie yetu ya Uvira tulipenda iendelee. Kwa kuendelea si ba petit commerçant njo tunakuwa na soutenir gouvernement pour que ikuwe mzuri juu masoko za mingi mu dunia mzima ni bachuruzi njo wanajengaga. Uko nasikia. Sasa maire de la ville alifurahi akasema exactement na furahi, sikuwa na wazia kama tunaweza pata batu sasa na mwe. Akasema na reconnaître komite yenu na karibu tena tutatumika pamoja. Akatupatia moyo. Na amemtami nilikuwa mtu wa kwanza kwa kuongea na maire de la ville kwa kumwambia hivi, ilikuwa question mais ilikuwa sous forme piège. Nilimuuliza maire de la ville, unajua kama we ni maire de la ville wa kwanza Uvira? Exactement, na alikuwa maele akajua nini nilipenda kuuliza. Na njo akasema exactement kulikuwa ba administrateur beba balikuwaga hapa balikuwaga avant mie. Angalia akasimama akatoa nani plan yenye kona jenga mairie hotel de ville, akatufasiria vraiment tukaona ke ni mtu mwenye naye anapenda maendeleo. Sasa mahipoteze tunajipoze ma question, si tunampatia ile fond tuisha contribuer na tungeliendelea na contribuer. Sasa atonke yeye mzalendo anapenda maendeleo ya Uvira na gisa alitonesha ile plan naye kona jenga, kwa nini atupati autorisation de bâtir? Njo question yenye tukingali na jipoze. En même temps ni constitution na turuhusu eko autorité anatumika, mais si tunapasha kuuliza koma gisa anatumika gestion ya manane ma entreprise publique wala ya mairie, tunapasha tumuulize anatumika na njo heureusement yeye alituonesha gisa anatumika na anafanya kazi na iko na jenga nani hotel de ville, tukaona kini mtu maendeleo. Sasa mpaka leo atuyapate l'autorisation de bâtir ya soko ya maendeleo. Bwana Ibunga Mark Edouard, katika siku zilizopita mlitengeneza kibambasi hapa kwa mchango wenu. Ile projet ilishia wapi? Na je, mko mshapata kibali ama mko bado mjapata kibali? Hiyo ni ulizo ya mzuri gisi unaniuliza. Na kama nilikuwa nasema juu ya marché maendeleo, niliona ki parti ya mkubwa ya marché congolais inaenda mumai. Sasa kulikuwa maji yenye ilikuwa natoka mu avenue du 30 juin. Mie kome president wa petit commerçant nikaitisha wa petit commerçant na batu ba particulier beko na manyumba aux environs ya soko congolais, kisha tukafanya ile mchango, tukaanza toa franga kidogo kidogo, tukauza mabeni ya majiwe, tukauza masaki za masima, basi tukajenga ile fondation. Exactement ile fondation ili tuproteger na mai ya kutoka maveni du 30 juin. Juu unaona ke emplacement ya ville makanivo zee balijenga ba chinois ziko na toa maji ya kule yulu kubarabara, zote zinaingia ni mwaveni moja, zote zinashuka ni mwaveni di 30 juin. Sasa kanalizasyon yabo ilikuwa ya mubaya sana. Sasa sie musoko marché congolais ndio tulikuwa ba victime ya mai ya kutoka kule yulu kubarabara. C'est pour cela nilijenga ile fondation ya kuproteger mai ya mwaveni di 30 juin isingie msoko. Juu hapa tulikuwa take na maji ya Tanganyika na maji ya mwaveni di 30 juin. Sasa tulijenga ile fondation, ikabidi
tupane rapport kwa maire de la ville. Sasa ni swali asema eske tulipewaga ile autorisation de bâtir? Ndio question. Ça va. Wakati nilianza jenga niliona administrateur wa masoko alikuye. Akasema Marco, unaruhusu batu bajenge, eske mushapewa ile autorisation telike gisu lisema ya maire de la ville? Mimi nikasema non. Probleme ya kujenga kuproteger soko fasi yenye kuko batu ina dependre kwanza na sie bentu kuna shinda msoko. Ni kujenga atubomoe. Jo hakuna hata infraction moya yenye iko ya kusema ki kujenga ni infraction. Me kubomoa njo kuna kwaga infraction. Njo wanasema destruction méchante. Me sie kujenga akuyakuwa problem. Sasa hipoteze yenye administrateur alikuwa na mwakili yake alikuwa nawaza kama sisi wachuruzi tukijenga ile fondation swate hatutakuwa nalipa mataxe sur étalage. Et d'ailleurs nilikuwa prudent sali sema vile nikasema non avant yeye aya soulever hiyo ka mimi nilisema non kama tunajenga ile mire aisemi ki hatutalipa mataxe sur étalage. Tutaendelea kulipa mataxe ya msoko ya assainissement na mataxe zingine za mairie tutazilipa. Sasa nilisema vile akasema kumbe mwendelee mufanye kazi yenu. C'est-à-dire que ba autorité en place bentu konabo ni batu wanaangalia tu franga me abangali maendeleo. Sasa nilipeleka maraporo ya kujenga hii tunani fondation. Maire de la ville adjoint ndio alitupokea, sasa ikuwa titulaire tena. Adjoint akatupokea akasema Marco, felicitation kwa kazi nye unafanya. Na wakati tulikuwa najenga kumbe mairie nayo ilikuwa sezi na bien tuko nafanya. Jo tuliona batu wengi ba mairie balikuya bakatufelicite gisi tulijenga. Directement autorisation de bâtir tulipewa, mais ikukuwa officiellement, mais tulipewa verbalement. Sasa nikasema ke mairie tusaidie na mabudongo ile ya carrière ba mwange juu hii eneo nye nabakia kama ni 10% ya soko. Tuangalie gisi tunaona tupainue. Merci. Sasa nilisema ile demande juu kumwangalia budongo na en même temps mairie iliuzaga ma petit bene buili ni juu ya assainissement na kutengeneza bia vile. Sasa tukajua ki mairie itakuwa tunafanya ile gharama tu ya karibira na magari ziko za mairie. Uko nasikia sasa tulisema hivyo, ye maire a joué akasema non, il faut voir ile soko yenu marché congolais recette iko naingiza recette ya kidogo. Sasa c'est-à-dire que gisi amuingizi recette ya mingi na ndio maana ile makazi inaweza kuwa très difficile kwa kuexecute ile makazi zio nasema. Kulikuwa makazi ya kurehabilite mangare. Unaona gisi mangare zinaenda na mpepeo. Sasa naye akasema no, franga zenye mko naleta ni za kidogo. Mimi kasema zile mangare zinariske batu kuleta maafa musoko juu ya linjanje kitoka inakata mtu kichwa. Ni si atanke ba responsable ya ba petit commerçant si ndo takuwa indexe kwa ile maka. Sasa nilisema vile akasema exactement, mais muangalie gisi batu yako batakuwa nalipa mataksi. Nikakia sur terrain nikasema vraiment mujikaze mulipe ile mataksi ya assainissement y compris mataksi zingine za mairie. Batu wakaendelea na kulipa. Sasa paka leo sasa batu wanalipa exactement zile mataxe na recette inapanda par rapport ya mbele. Sasa tunaona sasa mairie inasahau. Sasa ilisema atulipi mataxe, tunalipa mataxe. Sasa kutupa kumwanga tu kelke bene umo ya juu ya soko ioneshe sura ya mzuri binashindikana. C'est pour cela tunaona ba autorité en place vraiment bada abandonner ba petit commerçant. Yani kwa pande wako uzembe unaona ni wapi? Je, ni watu ambao walipi taxes assainissement isaidie kuleta mchanga ama ni viongozi ndio wanakuwa kama wanasahau? No, ni viongozi ndio wanasahau wafanya biashara. Ni viongozi, ni kosa ya viongozi. Na kitu kingine tunalipa unasema assainissement. Sasa assainissement iko ni kuondoa buchafu. Kila semene tunatoa 500 francs. Ni franga za mingi soko te mzima. 500 masoko zote sio tu marché congolais na maendeleo. Mais ile assainissement
angalia gisi soko iko uchafu. Na en même temps wakati yenye banatia bale batu tuna batu benye banafanya ile kazi ya kufagia mabalipi na serikali ni wachuruzi tena banatoa ile 200 banapatia mtu wa kufagia soko tivasa na tuyaonaga hata siku moya gari ya meri kia kukamata mabuchafu ya soko atuyaonaga hata siku moja. Sasa c'est-à-dire que ile franga ya assainissement haina na kazi vraiment tuna regrette koma ba autorité en place na ni batoto ya hapa iko asema ni watu wenye walitoka ma province nyingine. Maire de la ville mtoto hapa ajue mtoto hapa banashinda kunani kutengeneza soko. Tunakushukuru sana bwana Maro. Ndio ni mimi ndio nashukuru na nilipenda kutoa message imoya tu. Kama unapenda kumobiliser recette tengeneza nafasi yenyewe utamobiliser recette. Na marché congolais iko en oubliette. Vraiment ba autorité en place bajue que marché congolais iko mu centre ville ya nani ya ville. Na kama unapenda ville napasha kuwa na soko. Vraiment d'ailleurs na condamner batoto atanki batoto ya hapa ba autorité en place batoto yetu koma bonje watakuwa ba kwanza ba kuharibisha Uvira yetu. Vraiment kama Uvira inarekile ni kupitia na ba viongozi wetu konabo. Si atanki bachuruzi tunajisakrifie pour que tujenge soko me batoto yetu atanke ba autorité bentu konabo banakatala kujenga soko. Na njo hivyo c'est-à-dire que mairie iko à la base ya Uvira irudie nyuma. Ce n'est pas possible que mchuruzi ajisakrifie ajiime yenye konayo pour que bajenge soko. Ye maire de la ville anakatala en base de quoi? Na kuko ma hypothèse nawaza huko journaliste unajua realite ya soko maendeleo na c'est pour cela balikona tafuta ni maintérêt zabo wakati banaona zile maintérêt zabo abakuzipata na ndio maana maire de la ville aliachana bitu ya soko. Vraiment tunakondane attitude ya maire de la ville en tant que maire wa kwanza mtoto hapa Uvira aharibishe Uvira. Vraiment tunakondane sana. Tunakushukuru sana. Okay, merci.